शहबाज शरीफ और मोहम्मद यूनुस दोनों ने पहले हाथ मिलाया, फिर गले मिले। बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर तो सुपर वीआईपी लग रहे थे। बाइडन ने इसी तरह से मोहम्मद यूनुस को गले लगाया। इन तस्वीरों पर पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। ফাইটটা যায় বুকটা ফাইটটা যায়। হয়তো অনেকেই ভাবছেন মমতাজের বিখ্যাত এই গানটির মাধ্যমে কেন ভিডিওটি শুরু করলাম। আজকের এই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার পর আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবেন। ভারতীয় মিডিয়ায় এতদিন আলোচনা হচ্ছিল ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস এবং জো বাইডেনের বৈঠক নিয়ে। এবার আলোচনা চলছে ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস এবং শেহবাজ শরীফের সাক্ষাৎ ও বৈঠক নিয়ে। ভারতীয় মিডিয়ার পোড়াগন্ধ নাকে আসছে। ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসকে যেভাবে জড়িয়ে ধরেছে শেহবাজ শরীফ এবং জো বাইডেন, তা দেখে তাদের সহ্য হচ্ছে না। তাদের চা বিক্রেতা প্রধানমন্ত্রীর সাথে কোনো নেতা এমন সম্মানের সহিত সাক্ষাৎ না করলেও ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস এমন সম্মান পাচ্ছে, যা তারা অতীতে কল্পনাও করেনি। ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসের সাথে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরীফের সাক্ষাৎকারের ছবি যেন বুকের মাঝে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে ভারতীয় মিডিয়ার। তারা চুলছেরা বিশ্লেষণ করছে শাহবাজ শরীফ এবং ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসের বৈঠক নিয়ে। কি বলছে ভারতীয় মিডিয়া, আসুন তা দেখি। কথা দিচ্ছি, ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার পর আমাদের ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসকে নিয়ে গর্ব হবে। भारत के दो पड़ोसी देशों के चीफ विदेश में पहली बार मिले। ये मुलाकात पहली बार हुई। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस के बीच मीटिंग हुई। कि इन तस्वीरों को देखकर यह समझ में नहीं आ रहा कि दोनों में से ज्यादा खुश कौन है। शहबाज शरीफ और मोहम्मद यूनुस दोनों ने पहले हाथ मिलाया, फिर गले मिले, और ऐसे गले मिले कि लगा जैसे दो बिछड़े हुए यार वर्षों के बाद मिले। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़े ही रखा, छोड़ा ही नहीं। फिलहाल तो ऐसा लग रहा था कि जैसे पाकिस्तान को उसकी मुंह मांगी मुराद मिल गई हो। बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर तो सुपर वीआईपी लग रहे थे। तुरंत शहबाज शरीफ ने उन्हें पाकिस्तान के कई मंत्रियों से मिलाया। मोहम्मद यूनुस को पाकिस्तान की तरफ से भर भर कर बधाइयां दी जा रही हैं। ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जैसे बहुत बड़ा अचीवमेंट कर लिया। मोहम्मद यूनुस के हाव भाव बता रहे थे कि जैसे वो बहुत खुश हैं। और अब दोनों देशों के हेड ऑफ स्टेट ऐसे मिल रहे हैं जैसे पता नहीं कब से इसका इंतजार कर रहे हों। जैसे ही न्यूयॉर्क में दोनों की मुलाकात हुई, तुरंत पाकिस्तान के चैनलों पर बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज और हेडलाइन चलने लगी। बांग्लादेश अमेरिका की आंखों का तारा बना हुआ है। खुद को मानवता का सबसे बड़ा रक्षक कहने वाले अमेरिका को मोहम्मद यूनुस के नए बांग्लादेश में बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो रहे जुल्म नहीं दिख रहे। बाइडन ने इसी तरह से मोहम्मद यूनुस को गले लगाया। इन तस्वीरों पर पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। ভারতীয় মিডিয়াকে দেখে মনে হচ্ছে ফাইটটা যায় বুকটা ফাইটটা যায় গানটি তারা গাইছে। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর সাথে বৈঠক করবে, তাও আবার এমন ঘনিষ্ঠতার সাথে। এটা কল্পনাও করতে পারেনি ভারতীয়রা। ভারতের প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী এতদিন বাংলাদেশকে পাকিস্তান এবং আমেরিকা থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল শেখ হাসিনা। তবে আজ বাংলাদেশের স্বাধীন ও সার্বভৌম সরকার যখন পাকিস্তানের সাথে সাক্ষাৎ করছে, তখন বুকে আগুন ধরে গিয়েছে ভারতীয়দের। বাংলাদেশের ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসের সাথে এত সম্মানের সহিত যেভাবে কথা বলছে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরীফ, এটা ভারতীয় মিডিয়ার কাছে একটা দুঃস্বপ্ন। পাকিস্তান বাংলাদেশ এক হয়ে গেলে ভারতের রাজত্ব আর থাকবে না, সেই ভয়েই ভারতীয় মিডিয়ার বুক ফেটে যাচ্ছে। প্রিয় দর্শক, যদি আপনিও চান পাকিস্তানের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক ভালো হোক, তাহলে কমেন্ট বক্সে ইয়েস লিখে জানিয়ে দিন আমাদের। সেই সাথে ভিডিও শেয়ার করে দেখার সুযোগ করে দিন আপনার বন্ধুদের। পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি আজ। আল্লাহ হাফেজ।